सेंट्रल एम्पायर स्पिकरान जे कायदे करपाक जाय, सगल्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय, पूण हूंय ना हूंय चोयल्यार ऑपॉर्च्युनिटी कालच्या दिसाक क्वेश्चन रेज करपाचो रुलिंगाक मेळ्ळो. आयजूय तेंच जातलें, क्वेश्चन रेज करपाची ऑपॉर्च्युनिटी रुलिंगाक मेळटा. तर हूंय ना हूंय इफ यू सी this being the apex body of democracy or house of democracy, injustice, लोकशाहीची हत्या is being looked like or is being looked all around with the procedures. तेजे नंतर एक कॉलिंग अटेंशन घेतलें ऑन आयिशा अलायस निकी. आनीक इशू कितें आशिल्लो ऑफ national security, of foreign funding with terrorist activities. मुखेलमंत्री कितें केलें, दुसरोच ताका ट्विस्ट दिलो. इशू एक आशिल्लो, ट्विस्ट दुसरो दिलो. गोंयांत जें केन्ना आयकूंक नाशिल्लें, लव जिहाद म्हणून ट्विस्ट दिलो. इशू एक दुसरे कडेन गुंडावपाचो प्रयत्न केलो. फेलियर ऑफ गोवा पुलीस वॉज ऑल्सो द मेन इशू. आज तेजे नंतर तेणें मारीकसो व्हायट वॉश दिलो मुखेलमंत्री. व्हायट वॉश कित्याक दिलो? व्हायट वॉश म्हणून लावलो, युनिफॉर्म सिव्हील कोड आहा गोंयांत. युनिफॉर्म सिव्हील कोड कोणें हाडलो गोंयांत? पुर्तुगेजान हाडलो. सो जाय तेन्ना कायदो पुर्तुगेजाचो, नाका जाल्यार सगळे कायदे भायर पुर्तुगेजाचे. सो ही आर्ट, ही कला हो सरकार शिकलेलो आसा. एक इशू घेवप, दुसरे कडेन घेवप, ट्विस्ट करप. आज हांव अभिनंदन करता एंड आय कॉंग्रॅच्युलेट गोवा फाउंडेशन एंड मेक अ व्हेरी बोल्ड स्टेटमेंट दॅट गोवा फाउंडेशन इज द राखणदार ऑफ गोवा सिंदूर. when I say that, what is Goa, what is its wealth? Goa's Sindoor is its lands, is its hills, is its fields, are the people of Goa. But hui na hui, this government's vision is to make sure they erase the Sindoor of Goa's mother Goa. तर कालच्या दिसाक जो इश्यू मुखेलमंत्रीन प्रपोज केलो, रिलिजियस कन्वर्जनाचे बिल हाडपाक जाय म्हणून, but is silent on the land convergence in Goa. So issue एक घेवप दुसरो हो ट्विस्ट आमी ह्या सरकाराक एक्सपोज करता.